अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। डमी म्यूजियम से आज जो मेहमान तशरीफ लाए हैं वो रियासत के सरबराह हैं, लेकिन उनके बयानात पर प्याली में तूफान नहीं आता, दुश्मन तराजियों की तलवारें नहीं उठती, अहले हकम बरसरे पैकार नहीं होते। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इल्म और अदब से वो शगफ रखते हैं और मौसीकी के दिलदादा हैं। हमारे साथ मौजूद है सदर ममनून हुसैन, उनकी दावत पर तशरीफ लाए हैं दुकी मियां, नहले खान और दहले खान। वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप हमारे प्रोग्राम में, कि मैं किसी चैनल पर मुझे बुलाया गया है। अच्छा अच्छा। सर ये क्या कर रहे हैं? सर आप खुद को काट रहे हैं? हाथ दिखाइएगा। ये क्या किया आपने? गरीब शायर की उंगली काट खाई है। भाई हम तो शुक्रिया अदा करना चाह रहे थे सर हो गया शुक्रिया अदा। जिन्होंने आधा घंटा हमारे लिए मखसूस किया जी, वरना तो कोई घंटा गुजारना इतना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। जाहिर है सर, आप ऐवान सदर में इतने मसरूफ तो रहते हैं और बोरियत इतनी हो जाती है। बोरियत हो जाती है की शेर दी आमद हो गई। आयशा जी तुहाडे मेहमाना थे जी, फरमाइए इरशाद। कहंदा कि निकल जांदी है बंदे दी उई जे गले च होवे फंदा। हाय हाय हाय, निकल जांदी है बंदे दी उई जे गले च होवे फंदा। किस किस्म दे सिंगर ने, एक चूई ते दूजा संडा। लेकिन ये शायरी है, गल कोई एडी नहीं होती। हाँ जी जी, आ बताउंदी है कुड़ी ਜਿਹੜੀ बैठी। हाँ, ये कोई मतलब कोई फबे कुटनी जही है। हाँ साहब, ये गल नूं बहुत ज्यादा मेरे च मसाला लाउंदी। मैं को पहली बार शो च नहीं आया। हाँ जी हाँ जी, ज़ाहिर है तुम आउंदे ही रहंदे, घर तो वड़नी कोई नहीं दिंदा। भाई इनका मुंह तेरा बड़ा बकरी दा कान वर्गा मुंह ते क्यों नहीं हटदा? खान साहब मैं थोड़े नाल ही हुन्ना वा, टीवी दे सामने कह सका बड़ा बर्फ दे कौले वर्गा सिर है तुहाडा। टीवी के सामने क्या होता है भाई? टीवी पर चैनल पे आके कह रहे हैं आप। देख ले बता रही ना गल, बता रही है। हया करो किस किस्म दे तू बेमरा दा शेर सुनाउना। बहुत अच्छे भाई मैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਬੈਨਰ ਲਿਖ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਲਿਖ, तू क्या बाबा जी फौत की दुकान बंद है। भाई बहुत ढिठाई से शायरी करते हैं दुखी मियां। मेहरबानी है जी तुहाडी, बस अच्छी नजर होवे ते बंदे नूं दाद मिल ही जांदी है। ना आपकी शायरी में औजान, ना बहूर, ना रदीफ, ना काफिया और मानवियत तो खैर बिल्कुल ही मफकूद है। देखो आयशा जी, साडी शायरी है जस्ट लाइक परचून दी दुकान, जो आपको मकसूद वो मिल जाएगा। तुसी हुण मकसूद दा क्या ना देखो किस तरह एक मिनट दे विच मैं आमद नाल ही एडजस्ट कर देना हैगा। दुखी मियां मकसूद ओए बेअदबा मकसूद ना हासिल ना दरगाह ढोई तुसी दो चन हीरे वाली कमली होई। तुसी दोवें इत्थे बैठे रहना, भावें घर ढोलकी बजा दे कोई। सर ना बोलने की वजह ना गला खराब। सर खांसी के बाद मुझे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जरूर दे दीजिएगा। खांसी तो बाद सीरप देईदा, तेनू इंटरव्यू दे दिए। अच्छा जी गल दसो जी, ये गुलाब देवी हॉस्पिटल तो आई है? नहीं जी, ये गंगाराम हॉस्पिटल तो आई है। सर वो रिपोर्टर है, क्या बात कर रहे हैं आप? खांसी सिरप रिलेटेड गल्ला नहीं। और नहीं भाई रिपोर्टर है वैसे ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁਰੰਜ ਵਰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। दुखी मियां ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। जी, ਹਾਏ 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 ਕੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਕਿ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਪਰੌਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੌਣ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲੇ। अच्छा ठंड विच आ जाए परोना घर विच तो कुंडा कौन कौन कुंडा खोले। अड्डियां रगड़दी सारी आवाम, कदी ते सदर बोले। वाह मेहरबानी। शायर तो ये अच्छे हैं जी, पर बदनाम बहुत। बदनाम बहुत है। और नहीं जी, बदनाम भी एडा कोई नहीं, वैसे गंडा गुंडा खांदा है। ये गंडा भी उदों खांदा जदों कदों शहद ਦੀਆਂ बोतलां फड़ियां जाण। शायद भी उदों पींदा जदों दोस्तां 'ਚ बैठा होवे। दोस्तां 'ਚ भी उदों पैंदा किते जुआ खेलना होवे। ਤੇ ਜੂਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਖੇਡਦਾ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੂਡ ਹੋਵੇ। ਗਾਣਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੇ। ਉਹ ਜੇਬ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੱਟਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਡਾਕਾ ਡੂਕਾ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਡਾਕਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪੈਕਟ ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੈਕਟ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੇਚਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਦਾ ਫਰੋਸ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ। गुर्दा फरोश? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਂਟੀ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾ ਸੁਣੇ। देखा तुसी आयशा जी, देखने में तो आप काफी बेजरा लगते हैं। मैं इसे शोहरत कहूँ या अपनी रसवाई कहूँ, वाह, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए। शुक्र है आपने कुछ तो ढंग से बोला। इससे पहले कि हम रिश्ता दे देते ये चवल पहचाने गए। भाई बात दरअसल ऐसी है जी, जिस दिन से मैंने सदारत का ओहदा संभाला है सर,
नहीं बच्चा लोग ताड़ी मारो, बच्चा लोग ताड़ी मारो। छींक नहीं मार सकते, सिर्फ एक्सप्रेशन दे सकते हैं। मेरा बेटा नहीं रोना नहीं, बिल्कुल। मैं आज यहाँ से तेरा इंसाफ लेके जाऊंगी। ये क्या बात है? ना भाईजान सदर, आप मुझे ये बताएं, आपकी हुकूमत में कोई ऐसी सजा नहीं है? ये इस तरह के टीचर उस्ताद ये मेरे छोटे मासूम से बच्चे को मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, ये क्या है आपका आर्टिकल? मुझे बताएं आप। हाय हाय बाजी, ये ਤੁਹਾਡਾ बेटा? हाँ जी। फिर तो अपना ही होया ना। है? ओहो, अच्छा बीबी आप मुझे बताएं क्या हुआ है? ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ भी पूछ रहे भी क्या हुआ? ना बाजी, मेरा इकलौता बेटा है ये। है बाजी, ये इको ही होना चाहिए, ये नस्ल नायाब है। ना भाईजान, मैंने तो बड़ी दुआओं के बाद इसको हासिल किया है। मंदिर बालों पे मनते मान मान के मुझे लिए। मोहतरमा जरा परे कर लो, सन लगता कि कोई कंध कर गया। ना ना ना, ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਬੱਚਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਠੰਡ ਰੁਕੀ ਹੈ। मामू ਤੁਹਾਡੀ हलवा पूरी वेखी नहीं? बदतमीज। अच्छा आपके साथ हुआ क्या है भाई? मुझे मारा। बाजी तशद्दुद कीता मेरे पुत्र ते। मुझे बहुत मारा और मुद्दा मारिया। मुद्दा? तुतलू बाजी नहीं मेरी भैने, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਮੁਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ? ਐਡਾ ਐਨਾ ਕੌਂਡਾ ਹੁੰਦਾ है भाई, क्यों मुर्गा बनाया ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਘਰ ਮਟਰ ਕੀਮਾ बनाया ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ? आप वो उस्ताद हैं जिन्होंने बच्चे पे इतना जुल्म किया? हाँ जी। आपको शर्म नहीं आती? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ 2 ਝੋਟੇ। है जी? ਇੱਕ ਝੋਟਾ ਕਿੱਲਾ ਤੋੜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਗਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। छोटा? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਝੋਟਾ ਮੈਂ ਵੇਚਤਾ, ਕਰਾਮਤ ਆ ਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। तो ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਪੜਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੀਲ ਡੋਲ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆ। आपको शर्म आनी चाहिए, उस्ताद होके अपने स्टूडेंट से ये काम लेते हैं। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਹੋਇਆ? है तो आप उस्ताद, मगर शक्ल और हरकतें आपकी बिल्कुल हिटलर वाली हैं। भाई उसका मसला तो सुनिए कि आखिर मेरे पास क्या लेने के लिए आए हो भाई? वो क्या लेने आया? मैं लेकर आई हूँ उसको। ਬੀਬੀ ਸਦਰ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ में ਖੋਖੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਈ ਹੈ। आप मुझे ये बताएं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए स्कूल में भेजते हैं, आप जैसे असातिज़ा उन्हें अपने जाती कामों पे लगा लेते हैं। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਤੇ ਤਗੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ आपके डर के मारे बैठा रहता होगा बेचारा किसी दरख्त के पीछे छुप के। ਆਹੋ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ। तो फरमाएं तो सही। ਇਹ ਦਰਖਤ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਕੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਦਰਖਤ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਕੇ ਖੜੋਂਦਾ ਹੈ। अब भाईजान बस कर दो, सुनो उनकी गल। ਤੇ ਜੀ ਤੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। तो क्या कर रहा था? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। क्यों? ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਨਾਜ 1 ਮਹੀਨੇ ਚ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਧਰੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਨਾ ਹਜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬੰਨਿਆ ਪਿੱਛੇ। नजर ना ला देना मेरे पुत्र नू। ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਦਬਕਾ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਲਾਂ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ एक मिनट, आपने उन्हें गालियां निकाली अपने उस्ताद को? गालियां क्या होती हैं? ਆ ਫੇਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗਲੀ ਤੰਗ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। फिर? ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੱਥ। ओ माय गॉड। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੀੜੀਆਂ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁੱਚ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਝਟਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮੇਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੱਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੰਨਿਆ। जिसले मास्टरों वापस आए मज खा गया। और तो बाद पूरी तलाश मेरी कमर ते बिठाती। ਨਾ ਇਹਦੇ ਲੱਕ ਦੀ ਪੀੜ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। इतना जुल्म किया आपने बच्चे पर, कैसे उस्ताद हैं आप? ये वो उस्ताद नहीं, ये वो उस्ताद है, वे उस्ताद। हाई वे उस्ताद। असातिज़ा तो दर्स और तदरीस का मजमुआ होते हैं, ये दे रहे हैं आप दर्स। उस्ताद तो रहम और दानिश का मुरक्का होते हैं। अच्छा मास्टर साहब, थोड़े वालिद साहब का नाम चार्ली चैपलिन नहीं सी?
नहीं जी, हवाई चप्पलन। मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर आपने इंटरव्यू नहीं देना तो मैं इनके ऊपर फीचर लिख दूं। आप जैसे उस्तादजा होते हैं जिनकी वजह से बच्चों पे तशद्दुद के वाकयात आम हो गए, मामूल बन चुका है। अभी पिछले दिनों एक कैडेट स्कूल में एक बच्चे को मार मार के अपाहिज कर दिया। ये कोई तरीका है? अगर आपको इल्म और तदरीस का तरीका नहीं आता, अगर आप बच्चों की नफ्सियात से वाकिफ नहीं हैं और अगर आप उन्हें नहीं पढ़ा सकते, हुनर नहीं जानते पढ़ाने का, तो खुदारा उन बच्चों पर रहम करें, उन्हें जहनी मफलूज ना बनाएं। इससे तो अच्छा है आप कोई कारोबार कर लें। क्यों दर्स और तदरीस अपनाते हैं? मामा मामा मैंने फुफ्फो से घड़ी लेनी है। बेटे जो तेरी हालत है ना, तेन वो घड़ी लगनी है। फुफ्फो दी घड़ी ले ला ताकि फुफ्फो टाइम ना काम ते ना आवे। मैडम इजाजत दियो ते मैं जाके पहले पुलिस वाली गड्डी च बह जा। क्यों? पिछली बारी मैं खलो के गया सा। हाँ, ताड़ी गड्डी टेप लगी। तेनू लवा लिया टेप, चल हाँ। और बाजी आयशा मेहरबानी कुछ खान पीन भी मंगा ला है। जितने फजूल शेर आपने कहे हैं ना, अगर आपने खाने पीने का नाम भी लिया ना तो फिर देखिएगा। रोटी ते मैं खा लेनी है, तेन सुना के कोई दलील। वाह, हाय हाय हाय, देखो एकदम आमदा होंदियां ने। क्या बात। रोटी ते मैं खा लेनी है, तेन सुना के कोई दलील। अपने आप नू स्टपनी कहंदा, अदालत दे विच वकील। क्या बात है। अच्छा खान साहबान, आप लोग कुछ इनायत भी करेंगे, यूं ही चादरें ओढ़ के बैठे रहेंगे? ते चादरा ते की गाने लिखे? चादरा ठंड दा करके लईयां और असी घरों तूड़ी लेन आए हैं। अच्छा वैसे खान साहब, ये समझ नहीं आई, बर्फ साइबेरिया में पड़ती है, आपका गाना यहाँ रुक जाता है। इस साइबेरिया तो भी अगे किते पवे ना, तां भी गाना मुंजमिंद हो जांदा। आहे खान साहब ने तो टीवी ते बर्फ पैंदी वेखी, टीवी नू अग लाती। अच्छा सेल बढ़ाई, सब परेशान हो गई भी ठंडा साल ने एकदम गर्म किदा हो गया। तेरा अच्छा कोई ठुमरी, कोई ख्याल, गजल, दादरा कुछ तो इनायत कीजिए। एक मिनट ठहर जा, तू ओदा अंदाज देख रहे? ठुमरी, दादरा, ख्याल, गजल 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 कौन होंदे हो? चौधरी। चौधरी या हमीद चौधरी? असली वाले चौधरी। अच्छा ओ चौधरी। चौधरी जी दिल देना है कि नहीं चौधरी जी? अच्छा सिर भी लैते मार रही है। और तुसी सही कह रहे हो खान साहब, बड़ी बरीक है, सुर लैन समझ दी है। देखना इंजन भी सामने कर दिया दुखी मियां आप तो रहने दीजिए। चौधरी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद, असल है चौदहवीं का चांद। जी जी। अच्छा तू थोड़ा परे रहकर नक न मेरे कान च मार दी है। आप आपे में रहिए वरना आपकी खबर बना दूंगी। अपने नाल मेरी खबर बना देना, मेरी खबर बना देना है। अच्छा सर, आजकल प्रेसिडेंट हाउस में आप क्या करते हैं? देखिए फिलहाल तो चल वे जोड़ी आया, मेरी सुनी गई जे मेरी सुनी गई जे, मुंह मिठा करा दे मुंह मिठा करा दे। आइए फाड़ बैठाई लैनी फाड़, तुम्हें चिमटा थले वाली डोई हुंदी आ भाई, सबका मुंह मीठा करवाइए। मेरी सुनी गई जे मेरी सुनी गई। लो खान साहब, जो तेरी सुनी गई। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? देख लो, नहीं उन्हें तो हाथ लाया ही नहीं, डब्बा तो बहुत दूर है तो। दिल नहीं मनदा की करा। चलो कोई नहीं, जमीन तो डिग्या भी तो खा ही लेंदे हो। भाई लीजिए इनको भी दीजिए। ला फाड़ तुम्हें ये साहब जी के आ रहा जी, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ भी आ रहा बच्चा जी। लो आशा जी, तुसी मुंह मिठा करो। ये भाई खिलाइए, इधर भी दीजिए। हाँ जी दो, अगर सदर साहब कह रहे थे सानू भी दो। इन्हें भी दीजिए। माशाल्लाह क्या बात है, चिट्टे होंदे सन तेरे लश्कारे नाल जा पे ने। इनको भी दीजिए। लो जी तुसी भी जी, कोई रहना जाए, आपने खुद भी खाना है। हाँ ले आओ, फिर मैनू भी दो। लो सर एहतियात करें, सफा नंबर 14 कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक आप मिठाई नहीं खा सकते। क्या मतलब मिठाई नहीं खा सकते भाई? सर सिर्फ मुंह हिला सकते हैं, खा नहीं सकते। तेरी मैं किताब पाड़ देनी है। अगला सफा वेहो, मैं खा भी सकते हैं। सर आप बराह रास्त किसी प्रोग्राम में इस तरह मिठाई नहीं खा सकते। ये क्या मजाक है? सदर अपनी मर्जी से मिठाई भी नहीं खा सकते? अच्छा अगले सफे ते देखो लैके मैनू दे सकते। किस किस्म के नदीदे खान साहब हैं भाई आप? बहुत अच्छे, तेन भी देना ते असी नाल की लैन आए गए। नेड़े बैठा इत्थे रखो जी, मैं दोवें खा लांगा। हाय हाय हाय, तेरे आजाद बंदों की
نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. خان صاحب آپ اپنا کام کیجئے, یہ میرا کام ہے سوال پوچھنا. میں کیڑا کام میں تھے انجن کھول لما ہوں, کیڑا کام میں کریے میں جرنلسٹ تو میں ہوں. اچھا میں نے لگتا میرے کو ڈریپ لواؤں آئی ہوئی ہے. اور پورا رسگلہ کھا کے دیکھ لو اللہ کی قسم. یہ پھر اس کو امانتاً ڈبے میں دفنا دیتا ہوں, سر پلیز صدارت کے بعد کھا لوں گا. ہائے کی نمانا صدر ہے, ہائے ہائے بھی ایک سنگل گلاب جامن نہیں کھا سکتا, اتنے صدر ملک لٹ کے کھا جاندے. واہ 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 کیا سونی گل کیتی ہے. تیری نظر بندی ہے, یہ تیری بندی ہے کہ تو بنوا لا. بس ہے کادی مٹھائی میرے گھر کاکا ہویا نا. یہ مٹھائی آپ کی طرف سے آئی ہے؟ ہاں نا. ہوئے 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 تیرے المنڈا ہویا. ہاں ادھر اپنے گلاب جامن دے پیسے واپس لے. کیا وہ تیری مٹھائی نہیں بنتی, تیرے تے پرچہ بنتا. میں نا اپنے کاکے نوں کڑتی جڑی ہے صدر صاحب کو لوانی ہے. اپنے پہلے بیٹے دا نام رکھ صدر, اچھا دوجے دا دھرمپورہ, تیجے دا نام رکھ جوڑا پل, تے جے بچہ انج دا ہوے تے آرے بازار رکھ دے. میں تے اپنے پتر دا نام شالا ماری رکھنا ہن. تو جو مرضی رکھی, اسی تے پیار نال نوں گندا نالا ہی کہنا. ہمیں لے لیے ایک بریک, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے جگنو نے. ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ, واہ. ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے. جگنو, ٹرمپ جیت کر بھی اتنے ان پاپولر کیوں ہیں؟ بات کرنے والی یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسی متنازع شخصیت یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا پریزیڈنٹ کیسے الیکٹ ہو سکتا ہے. یہی تو میرا نیکسٹ کوسچن تھا کہ وہ کیسے الیکٹ ہو گئے. لیکن اگر ہو چکے ہیں بھائی, وہ اب ہو گیا ہے, امریکہ کا مسئلہ ہے. سر امریکہ کا مسئلہ نہیں, پورے ورلڈ کا مسئلہ ہے. آپ اگر مغربی دنیا کی سارا رجحان دیکھیے, وہاں پر بریکسٹ ہوا, یعنی کہ برٹن نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یورپ کے ساتھ نہیں رہنا, ہم نے الگ تھلگ ہو کے رہنا ہے. امریکہ میں اس قسم کا اتنا رائٹ ونگ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جانا کہ میں فورنرز کو اندر نہیں آنے دوں گا, میں مسلمانوں کے اوپر خاص قدغنے لگاؤں گا, میں عورتوں کا یہ وغیرہ وغیرہ, ان کے جو ان کے رائٹس ہیں ان کو ختم. ریفیوجیز کے بارے میں, ریفیوجیز کو میں امریکہ میں ریفیوج نہیں دوں گا, پناہ نہیں دوں گا. اس قسم کا رجحان جو ہے فرانس میں بھی ہو رہا ہے, اٹلی میں بھی ہو رہا ہے. یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر ان سوسائٹیز کو دیکھیں تو یہ سفید فام لوگوں کی سوسائٹیز ہیں, اور ہم لوگ جو یہاں سے اور دنیا کے دوسرے ممالک سے اور کالے جو وہاں کے رہنے والے ہیں سیاہ فام لوگ, وہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو مائنورٹی بنا رہے ہیں, سفید فام لوگوں کو مائنورٹی بنا رہے ہیں, اور یہ ان کو اقلیت بنا رہے ہیں. اور یہ ان کا ایک کم بیک ہے, یہ ان کا ایک بلو بیک ہے کہ ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے, پاور ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں پھسلنے دیں گے. نہیں, لیکن اس میں ایک پوائنٹ ہے, اس میں ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ٹرمپ نے الیکشن اسی زور بازو پہ جیتا ہے کہ انہوں نے یہ سائیکالوجی ہٹ کی ہے سفید فام لوگوں کی کہ آپ اپنے ملک کی باغ ڈور سنبھال لیں اس سے پہلے کہ آپ ایک مائنورٹی بن جائیں. اب عائشہ, ہمارے بھی صدر ہیں جی, ہمارے یہاں بیٹھے ہیں, تشریف فرما ہے. ان کو تو دیکھ کے وہ بھٹو صاحب کا زمانہ یاد آتا ہے جب چودھری فضل اللہ بیچارے, جن کی زبان بھی نہیں تھی, وہ اس وقت صدر تھے. اور ان کے بعد, معاف کیجئے گا ممنون صاحب, آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہی, لیکن پریزیڈنسی کی دیوار کے اوپر ایک بڑی مشہور وال چاکنگ ہوئی, فضل الہی کو رہا کرو. کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ آپ کے بارے میں بھی, معذرت کے ساتھ ممنون صاحب, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ چودھری فضل الہی خدا نخواستہ بن گئے, لیکن آپ ویسے کانسٹیٹیوشنلی آئین کے حوالے سے تو آپ تو ایک پاور لیس پریزیڈنٹ ہے نا. بڑی گل ہے ویسے عائشہ جی, بون لیس ہانڈی تے سنی سی, پاور لیس صدر بھی دیکھ لیا جی. اور عائشہ سچی بات یہ ہے, دس از پوئٹک جسٹس, دیز آر دا ویجز آف ایمپائر. اگر آپ ساری دنیا پہ حکمرانی کریں گے اور ساری دنیا کو اپنی ایک کالونی بنا کے, جس طرح انگریزوں نے کیا 200 سال ہم پہ انہوں نے راج کیا, تو کیا اب جب ان کو غسل خانے صاف کروانے کے لیے اپنے لوگ میسر نہیں تھے, جب ان کو ٹرینیں چلانے کے لیے اور بسیں چلانے کے لیے اپنے لوگ میسر نہیں تھے, کیونکہ انگریزوں نے کہا کہ نہیں جی, ٹھان لی کہ ہم ساری دنیا کے حکمران رہ چکے ہیں, اب ہم ٹرینیں چلائیں گے, اب ہم باتھ روم صاف کریں گے, تو انہوں نے یہاں سے ایسٹ پنجاب سے, میرپور سے, پاکستان سے, افریقہ کے ممالک سے لوگ امپورٹ کیے, چیپ لیبر کے طور پہ امپورٹ کیے, لیکن وہ محنتی لوگ تھے, انہوں نے اپنے بچے بھی بنائے, انہوں نے خود بھی اپنی زندگی اپنے ہاتھ میں لی, اور انہوں نے انگریزوں سے آگے نکل گئے وہ لوگ. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ لوگ اب اور نہ آئے کیونکہ ہمارے جابز اور لے لیں گے, نہیں ان لوگوں کو اور رائٹس نہ دیے جائیں کیونکہ یہ ہم سے ہماری دولت کھینچ لیں گے. تو اس لیے مغربی دنیا میں اس وقت ایک ری ایکشن چل رہا ہے,
اور یہ ریئیکشن جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کا ایک نتیجہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں باجی, ساڈے لوگ ایڈے اگے نکل گئے نے, ہن انگریز پیچھے آواز دیندے نے اور بھائی رفیق تو میرے تو بھی اگے نکل گئے ہیں یار. آپ نے ابھی فرمایا نا کہ وہاں پر انگریز کیا کہتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے لوگ یہاں سے وہاں گئے ہیں مثلا لندن میں جی, اور گرمیوں میں سنتا ہے کہ وہ کتنا ایک حسین امتزاج بن چکے ہیں دونوں کلچرز کا. ایجوے روڈ پہ اس گرمی میں نے سنا کہ ایک لڑکا دوسرے کو کہہ رہا ہے, Listen Farouk, why didn't you park the car, میں پیچھے پیچھے آنا. ارے یہ ایجور روڈ وہی ہے نا وہ جہاں مشرف صاحب کا کسینو بھی, ان کا گھر بھی. مشرف صاحب کا فلیٹ ایجوے روڈ سے ہٹ کے ہے, تھوڑا سا ہٹ کے ہے بیز واٹر میں, اور وہیں پر وہ رہتے ہیں, چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے ہیں, بڑا فلیٹ نہیں ہے. وہاں پر ان کے ایک دو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, اور یعنی کہ کجا ریزیڈنسی اور کجا وہ فلیٹ. ویسے مشرف صاحب کو یہ پتا ہے کہ میں صدر مملکت ہوں؟ صدر صاحب کسی وقت آپ میاں صاحب کو اور یہاں وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں پنجاب کے, ان کو یہ تو سمجھائیے گا کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوا ہے ہمارے ہاں پچھلے سال, اس کا کوئی تھوڑا بہت تو نتیجہ لوگوں کو حاصل ہونا. مثلاً آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو انہوں نے آرڈیننس پاس کیا آخری ایام میں 2016 کے آخری ایام میں عائشہ, اس نے 2013 کا جو ساری جو لا تھی لوکل باڈیز کی, بلدیاتی نظام کی لا تھی, اس کو بالکل الٹ دیا. یعنی کہ سارا پاور لے کے بلدیاتی نظام کے نمائندوں سے ڈی سی کو دے دیا, ڈی سی او کو دے دیا اور اس کو ڈی سی بنا دیا. لیکن جگنو ڈیپیوٹی کمشنر نہ تو صحت و تعلیم کے معاملے میں کچھ بول سکتا ہے, اور اگر مسئلہ امن و امان کا ہو تو پھر وہ صرف اور صرف ڈی پی او کی مشاورت کے ساتھ کچھ کر سکتا ہے, خود تو اس کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے. ہم لوگ جو وہاں پر کمیونٹیز کے ساتھ سماجی کارکن ہیں جو کام کرتے ہیں, اور لوکل باڈیز میں بھی ہم نے آزاد امیدوار ہو کے لڑا بھی ہے وہاں پر کہ یہ دس از ناٹ انف, یہ کافی نہیں ہے. اچھا, جو لوگ وہاں رہتے ہیں نا ان کو ہی صرف ادراک ہے کہ ان کی کیا ضروریات ہیں, اور لوگوں کے اندر ایک بے چینی ہے اور پھیلے گی. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پچھلے 3 سال سے ممنون صاحب ذرا بعد میں آپ سوئیے گا, ابھی آپ ذرا سن لیں, کیونکہ یہ بات دیکھیے نا, اگر آپ نے صدر پھر سے رہنا ہے یا آپ نے کوئی مراد اور لینی ہے پی ایم ایل این سے, تو یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب آپ تک 2018 کی الیکشن نہیں جیتیں گے. اور جو میں باتیں کر رہی ہوں نا ان کا پورا اس کا ڈائریکٹ انشاءاللہ امپیکٹ ہوگا 2018 میں. اسی لیے ان کو وہ جاگتے رہو, تسی سمجھ رہے آفس ہے یہ شو ہے. ہاں جاگیے, کیونکہ دیکھیے جو کہ کسان ہیں اور جو لوگ اس وقت زرعی طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, چھوٹا کسان اور جو کاشتکار ہے, وہ تو عائشہ پچھلے 3 سال میں ممنون صاحب آپ کی جو پالیسیز رہی ہیں وہ تو بالکل ہی مارا گیا, کچلا گیا. اور اگر اس نے اپنی پونجی ساری کٹھی کر کے اور یہ لوکل باڈیز الیکشنز میں حصہ لیا ہے تو اس کو کچھ بھی نہ حاصل وصول ہو. تو یہ بندے ہیں جو چیئرمین یونین کاؤنسل کی سطح پہ جنہوں نے ٹرالوں میں بھر کے لوگوں کو جا کے ووٹ دلوانا ہے, ڈی سی نے نہیں نوک نکالنے. آپ نے ایک چیز دیکھی, یہ نہ ہو ممنون صاحب کہ ایک آزاد امیدواروں کا ایک پورا پینل آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو, کیونکہ پارٹیز تو باقی جو ہیں سو ہیں, یا پھر خان صاحب کی پارٹی میں لوگ کھڑے ہو جائیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی دیہی علاقوں میں ریزنٹمنٹ کا باعث بن رہا ہے. سر اب فرمائیں بھی. اور آپ غالباً آپ اگر دیکھیں تو حکومت نے سبسڈی تو دی ہے, ٹو لٹل ٹو لیٹ, بہت کم بہت لیٹ. دیر آئے پر درست ہے, دیر آئے غلط آیا, درست پہلے آیا لیکن اتنی دیر لگا گی غلط ثابت. صدر صاحب تسی میرے نہ جانا سکول چ نہیں جادو ہونا انہوں نے. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہ جادو دکھاتے ہیں, وہ صدر ہیں. وہ شیروانی دی جیب چ بٹیرا واڑن کے تے اس جیب چ سلیم البیلا کڈ لین گے. ایک ہمارے صدر ہیں جو مالی بنے ہوئے, مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا, لاوے یا نہ لاوے. جوگنو نے بھی چین جانا سی, پتہ نہیں جاوے کہ نہ جاوے. اے وائنڈ اپ پروگرام ہووے یا نہ ہووے, چین آوے ہی آوے تے جوگنو جاوے ہی جاوے. ویلکم بیک ناظرین, وی آر بیک آفٹر دا بریک. اچھا سر, ٹرمپ نے اپنی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں سابق صدر زرداری صاحب کو بلایا, آپ کو کیوں نہیں بلایا؟ دیکھیے مصروفیت کی نوعیت کچھ یوں ہے جی کہ میں تھکاوٹ اتنی ہو جاتی ہے ویلے رہ کے. 5 فروری نو کشمیر ڈے تے سپیچ کرنی, انہوں رٹا لا رہے نے. نہیں تو 5 فروری کو خالی دے 23 مارچ کو آپ کے والد ماجد کرتے ہیں. تو
میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. ابھی یہ جو ٹرمپ ہے جی انہوں نے مجھے وہاں سے فون کیا جی اور مجھے انوائٹ کیا. آپ کو انویٹیشن آیا تھا؟ تو میں نے کہا کہ کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. اچھا چلے آپ نے تو یہ کہہ دیا. پوچھتے ہیں زرداری صاحب سے ڈمی میوزیم میں ان کا دن کیسا گزر رہا ہے. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ سر میں زرداری صاحب سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. یہ شروع میں سب اس طرح کیوں کہتے ہیں کہ میں تو آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہی. میں ایکچولی زرداری صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں. کین یو پلیز کال ہم آن لائن؟ سر بات کروائیں, آپ آپریٹر ہیں تو بحث نہ کریں. زرداری صاحب تو یہاں پہ ہے ہی نہیں, ان سے کیسے ہو سکتا؟ میں نے امریکہ میں ان سے بات کرنے کے لیے کال کی. آپ ان کے ساتھ تو نہیں گئے ہوئے؟ اگر میں ان کے بہاف پہ بات کر لوں تو کیا پرابلم ہے؟ آپ ان کے بہاف پہ بات کر ہی نہیں سکتے. اچھا عائشہ ویسے ایک بات ہے جی, یہ جو آپ لوگوں نے 3000 من کا گول گپا ارینج کیا ہے. 3000 من کا گول گپا؟ واہ واہ واہ, یہ بڑا اچھا کام کیا. کدھر؟ وہ لیفٹ سائڈ پہ جو ٹیر سا لگا ہوا ہے. اگر آپ نے میری زرداری صاحب سے اب بات نہ کروائی تو میں فون بند کر رہی ہوں. نہیں ایک منٹ آگے جی. تو منہ بند کر بغیر تھا, میں کہہ رہا ہوں زرداری صاحب آ گئے. آئیے سر آئیے. سر کیسے ہیں آپ؟ سر یہ بتائیے امریکیوں کی کیا فیلنگز ہیں ٹرمپ نے جب اوتھ لیا ہے تب؟ دیکھیے میں تو گیا ٹرمپ کے اوتھ کے لیے ہی تھا. آپ سیریمنی تک نہیں پہنچ سکے؟ سیریمنی اٹینڈ کرنے کون گیا تھا؟ تو آپ کیا کرنے گئے تھے سر؟ میں تو بیچ میں. سر آپ بیچ پہ گئے تھے؟ بیچ میں ہی رہ گیا تھا, ٹریفک تھی بہت زیادہ. میں ذرا لیٹ گیا تھا. اوہو, یعنی سیریمنی میں آپ لیٹ گئے تھے؟ نہیں میں لیٹ گیا تھا. وہی کہہ رہے ہیں نا کہ تسی لیٹ گئے سو. نہیں میری کمر میں درد تھا تو کمر سیدھی کرنے کے لیے میں لیٹ گیا تھا. فٹ پاتھ نا سفتے لیٹ گئے سن, مالشی نے پھر لگ پٹیا پھر گئے. کسی مالشی دیا بچہ وہ پچھان لے جانا. اچھا سر امریکہ میں انجوائے کر رہے ہیں پھر؟ ایسا سر جی اتنا ہی دل لگ گیا تو اگلا الیکشن اتھوں لڑ لو. صحیح کہہ رہے سلیم صاحب, اتھوں لڑ لو. گڑی خدا بخش تے رسکی ہے گا جی ایس کی. گڑی وائٹ ہاؤس تو لڑو. سر آپ کی سارا پیلن سے ملاقات ہوئی؟ ملینیا سے یاد آئی ہے نا, دونوں ہی آلہ ہے. جی یہ طلاق کرا کے واپس آؤں گے. وہ حلف چکے گی, وہ اپنا گھروں سامان چکے گی. اچھا آپ نے بتایا وہ حلف چکے گی, دوجی سامان چکے گی, خاکسار ات چکے گا. اور سر جی ات جیڑی تسی چکنی سی 5 سال چک لئی بس. صرف ات نہیں چکی, ملک جو پیسہ بھی سارا چک لیا سی. تو چپ کر سعد رفیق دیا نیرنیا. اچھا بھائی کچھ ثابت تو نہیں ہوا, آپ الزام تراشی نہ کریں. لیاقت علی خان سے لے کر بے نظیر بھٹو تک کچھ ثابت نہیں ہوا, نہ ہونا ہے. اور تو چپ کر قبرہ چو مردیاں دا کفن چوری کرنا لیا. انہوں نے تو خواب چرائے ہیں قوم کے. واہ پروفیسر صاحب, خواب لے لو خواب. کہیں خواب خریدنے والا کوئی نہیں ہوتا اور کہیں کوئی خواب چرا کے لے جاتا ہے. خواب تو ہے نئے پاکستان کا. ہاں صاحب. ہیلو سر, کیسے ہیں؟ جی کیسے ہیں آپ؟ سر میں ٹھیک ہوں. سر آپ کیسے ہیں؟ عائشہ جہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی سر. بڑی بے غیرتی ہے. ابھی میں نے اس کو منع کیا ہے, یہ بجائے اس کے کہ جائے پھر دوبارہ چائے لا کے میرے سر پہ رکھ جائے. سر پہ رکھ, دیکھ نہیں رہا میں میڈم سے بات کر رہا ہوں. ٹکی گل ٹیبل کوئی نہیں رکھو تو سائڈ. اس لیے گھر چ خواتین ہوئے انہوں پتا ہوتا کہڑے والے بلاؤنا کہڑے والے نہیں بلاؤنا. اور خان صاحب تہاڈی مہربانی, ہاتھ جوڑے ویکھو, لیاؤ کوئی نویں بھابی. تسی بھی قریب ترین دوستاں نال ہی ٹائم کڈ لیا. کر تو چکے ہیں 2 شادیاں, نہیں رہ سکتی کچھ لوگوں کو شادی. چلو اگر واجد چاہ ہی رہا ہے تو ہے کو واجد آپشن. سر منی لانڈرنگ تو نہیں ثابت کر سکے آپ, اور نہ ہی میاں صاحب کوئی منی ٹریل دے پائے. کس قدر نالائق, کس قدر کم فہم, کس قدر کج بحث. سر کیا کیا ملازم نے آپ کے اب؟ اور ملازم نے نہیں, میں تمہیں کہہ رہا ہوں. منی ٹریل میں نے ثابت کرنے ہیں. ثبوت تو آپ نے دینے تھے نا سر. اور میں عدلیہ میں لگا ہوا ہوں. پیپر کٹنگ اگر آپ دیں گے ثبوت کے طور پہ تو کون مانے گا اسے؟ اور میں ایک منٹ چھوڑ دو, میں سمجھا دیتا ہوں. اللہ خیر, پھر آ گئی. میں سمجھا دیتا ہوں. یہ پتہ نہیں وچوں تار چینج ہو جاندی کہ ٹیپاں چینج ہو جاندی. اچھا آپ
आप मुझे ये बताएं, रैलियां निकाल के पंजाब में पार्टी को रिवाइव करेंगे? आपको पता है किस कदर अपनायत से आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं? सर मैं अपनायत से नहीं, बहुत गुस्से से पूछ रही हूँ। गुस्सा भी तो अपनों पर ही आता है। मैंने अब आपसे कोई बात नहीं करनी, अब आप डायरेक्टली आगा साहब से बात करेंगे। आगा जी आप इन्हें हैंडल करें। सर शाह साहब तू ही बोल, रोटी खा खा के मरने वाला होया, उन्हें दे जवाब। सर क्या हाल है? या अल्लाह, ये किस जुबान में बात कर रहा है? ये आप ही की जुबान। थोड़ी अपनी जुबान है भाई। मुल्तान दे तुझे सारे वसेब देखो नहीं। कौन है? आयशा, मैं आई एम सॉरी आयशा। एक मिनट रोवो ना, अजन बड़ा टाइम पिए रोमने चे। के टाइम पे रोमने चे? अच्छा मेरी गाल सुन, आजकल कित्था रहंदे कित्थे वे नजर ते क्या नहीं? तेरे ताए दी कब्र ते रहना। मेरा ताया थोड़ा मुर्शिद है। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।